Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Frulli frull. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. È la moglie di Cappuccino Assassino. E ama la musica la 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 la. La sua passione è il ballerino lololo. Garam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung. Merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang trippi troppi, troppa trippa. Tre topi trotterellano, tra tromboni tritati, triplicando trottoline tropicali. E chi troppa vuole, nulla trippa. Cannelloni dragoni. Il drago di pasta che brucia città con la besciamella infernale. Roar! Zombie, tralala. The one shark that crawls in your bed at night and doesn't even make any sound. He is so scary, you could destroy your own cranium. Lirili larila. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Con la sua conchiglia e un orologio che fa tic-tac. Le spine del cactus mi fanno un attacco flashback. Arriva zio Ramon su una mongolfiera blu, gridando: "Ma che fai lì? Ti piace pure il wifi tu?" Io rispondo senza fiato: "Cerco solo di capire perché un cactus con sandali si possa anche vestire." Que churu en musturu, los hermanis de Garamán Madundun. Que churu es muy sabro con su delicia con las papas fritas. Musturu le encanta el hot dog y llénalo todo. Hermanis, hermanis, que churu y musturu. La vacca Saturno Saturnita. De frente tu sei tanto bonita, con il corpo di Saturno Saturnita. Frulli frulla. Un pinguino nel deserto che fa bla bla bla. Con antenne sopra il dorso prende la TV. E la tazza di caffè gli fa un cenno così. "Vieni qui, mio caro amico, bevi un po' con me." Ma il pinguino sorride. "No, fa caldo per il caffè." Continua a ballare con stile elegante nel deserto surreale, scena delirante. Garamararam braraman mararaman dan madudung dung dung. No, no, no. It's the burgaragarum framarum dan fry maraman kramarum. The burgaragarum framarum dan fry maraman kramarum konon. Di sebuah kota kecil yang penuh restoran cepat saji, pernah ada 2 sahabat yang sangat tripa, tropa, tralala, liri-lira, tung-tung, sahur, boneka, tung-tung, tralalelo, tripi, tropa, crocodina. La grande combinazione dei nostri animali. Brain rot preferiti Noah. Pak Rahmat Mamamat Matmat Mamatung. Merupakan anomali yang sangat menyeramkan. Konon, siapapun yang malas atau menolak pergi ke sekolah, Pak Rahmat ini akan muncul di tengah malam dengan senyum lebarnya yang mengerikan. "Hi, takutnya!" Ia mengetuk pintu kamar korban. Jika pintu dibuka, ia akan memaksa korban belajar semalaman tanpa henti, menulis dengan tangannya sampai fajar tiba. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani bolos sekolah. Mereka tahu, sekali pensil itu datang, tidak ada jalan untuk lari. Elefantini, strawberrini! Nei confini di un piano etereo, dove la flora feconda si intrecciava con il bestiario fantastico, apparve Strawberrini. Qui fa bla bla bla. Un singolare colosso, dalla pelle rossa e ornato da una corona di foglie di smeraldo, in the cha, cha, cha. La sua esistenza era dedicata alla salvaguardia della leggendaria Valle dei Nettari Delicati, dove ogni frutto pulsava di essenza vitale. Tuttavia, la serenità di questo territorio edenico era minacciata dal perfido Pineaxosaurus. Ketupat kepat prekupat kupat kepet kepot adalah ketupat hantu yang berasal dari Pulau Jawa Kecamatan Krepot Jempot Keleot. Dia berkeliaran di malam hari pada saat lebaran, konon katanya. Dulunya dia adalah manusia biasa yang suka makan ketupat sebelum lebaran. Dia makan ketupat pada saat bulan puasa dan memamerkan kepada teman-temannya. Dan suatu hari, pada saat dia memamerkan, dia tiba-tiba dikutuk oleh siluman ketupat kepet yang merasa jengkel dengannya dan merubah dirinya menjadi sebuah ketupat hantu. Hi, takutnya. Garam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung. Merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang lirili larila, elefante nel deserto che cammina qua e là.
con la sua conchiglia e un orologio che fa tic-tac, le spine del cactus mi fanno un attacco flashback. Arriva zio Ramon su una mongolfiera blu, gridando: «Ma che fai lì? Ti piace pure il wifi tu?» Io rispondo senza fiato: «Cerco solo di capire perché un cactus con sandali si possa anche vestire». Quechuru en Musturu, los hermanis de Garamán Madundun. Quechuru es muy sabro con su delicia con las papas fritas. Musturu le encanta el hot dog y llénalo todo. Hermanis, Quechuru y Musturu. Ballerina Cappuccina. Mi. È la moglie di Cappuccino Assassino. E ama la musica la. La sua passione è il ballerino Lololo. Pak Rahmat Mamattung merupakan anomali yang sangat menyeramkan. Konon, siapapun yang malas atau menolak pergi ke sekolah, Pak Rahmat ini akan muncul di tengah malam dengan senyum lebarnya yang mengerikan. Hi, takutnya! Ia mengetuk pintu kamar korban. Jika pintu dibuka, ia akan memaksa korban belajar semalaman tanpa henti, menulis dengan tangannya sampai fajar tiba. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani bolos sekolah. Mereka tahu, sekali pensil itu datang, tidak ada jalan untuk lari. Roar! Zombie! Tralala! The one shark that crawls in your bed at night and doesn't even make any sound. He is so scary, you could destroy your own cranium. Tripa, tropa, tralala, lira, tung sahur boneka, tung tralalelo tripi tropa crocodina. La grande combinazione dei nostri animali. Brain rot preferiti no wa.